everyone! My name is Faith and mag-share lang ko sa inyo ha guys no kung unsaon pag earn of money online while playing games, watching ads, and doing micro tasks. So, disclaimer lang ha, if you are looking for a job na virtual assistants, this is not for you. This is only a side gig which you can do on your free time. So, I will introduce you to this app called Earn. Earn app. EARNNE. Which is available on both Android and iOS. So, pwede na ninyo siya i-download no sa inyong phones. So, pwede mo magbuhat o kanang account di ari using your email address or imuhang Apple ID. So, ako kay ginagamit yun ako is ang ako ang email. So, login with Google lang. Then, and you can start earning. As you can see, na anak ko USD di are, pero ang ilahang minimum withdrawal is 20 USD. So, siguro ma-reach nimo siya no ang 20 USD within a month. So, dili siya ing ana gyud kadako, di ba? Or it takes time, it takes patience gyud para maka-withdraw mo di ari. Pero this is legit and paying kay naka-try na ko ani. Actually, sister company siya sa paid work. If you heard about paid work before, kay ako paid work user ko for almost 4 years, pero recently na-ban ko because I tried using 2 devices to do the task. So, the same thing goes with this guys. Kung maggamit mo og 2 devices para magbuhat sa task niya is dili siya pwede maban gyud mo, so don't do that kay sayang kayo to ako I'm almost close to my withdrawal pero naban ko. So, sayang kayo. No, good thing is na sila sister company na Earn app. So, parehas lang yun sila, no? Ang ways of earnings ani niya is play to earn, na siya watch videos, micro task, and you can also answer surveys. And pwede po ka mag-refer diri guys ha, pero you don't need referrals or invites para maka-cash out di are. It's just that if naakay na refer, naapog kay extra na bonus. So, ang ako ang ganahan na feature ani niya no is watch videos. This is very user friendly ha. Dali ra gyud kaayo siya. So imuha lang itap kung unsa nga task ang imuhang gusto. Ako usually ganahan ko og watch videos kay mag-watch lang ko og ads for 30 to 60 seconds and I get rewarded. Although it would take time kung gusto mo nga dali lang no mag-answer mo og videos kay murag mas dako gyud ang iyahang earnings ato, pero I don't have patience for that, especially kay busy kaayo. So kanimang good siya is instant na, whereas kung mag-answer ka og surveys, i-match pa man ka sa system. So kung dili pud ka ma-match, that means dili pud ka maka-answer sa surveys nila. Pero kaning watch videos is pwede nimo siya buhaton instantly and I think unlimited siya. So, if you have the whole day nga mag-watch lang ka og videos, ma-accumulate po din mo ang points and dako gyud gihapon siya no. So, mao ni ang akong ginabuhat kay usually gabi lang gyud nako ni siya mabuhat after all the work is done. So, mao ni siya ang ako ang pastime while watching TV kay kadugayan man gud nimo nga sige ka og kanang tap bisan pag nagtan-aw ka og TV di ara is murag muscle memory na siya ba. So ako lang siyang i-share sa inyo ha because makatabang gid po siya no, especially kani-gani nga panahon karon wherein tanan gyud nga sources no murag atoa lang gyud tanang sudlan. So kung busy ka, if you are a solo parent or you're taking care of the kids, tapos kung gabi tulog na sila, you can do this kay at the end of the month syempre kanang makadawat na ka sa imong sweldo, murag wala na mabilin after grocery, after paying bills. So makatabang ni siya kay actually mao ni ang ako ang pang-treat sa ako ang mga kids no.
kung ako ani siyang ma-pay out na sila pang Jollibee kay makakuha po ka diari kay ako personally maka-withdraw ko diari og 1,500 to 2,000 every month, depende lang gyud pud sa ako ang kakugi kay there are times man gyud pud na kanang dili ka ganahan or so busy lang ka. So pero kung imuha jud siyang i-workout is 2,000 pesos is a big thing na gyud, no? Malipay na imuhang mga anak-anak, ma-treat na nimo sila. So, maulang to siya. I will put the link below para magamit ninyo. Kay guys, if you use my link, na akay 10 USD on your first withdrawal. So, pwede po mo mag-invite because the same thing, kung ang inyong invite is maka-withdraw, you will have 10 USD also. So, ana lang siya, no? Magtinabangay ta kay para maka 10 USD ta. And that would be all. And I hope you'll try it out and let me know what you think about it. Thank you.